basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. So before I start, I will take attendance. All here? All here? Semua di sini? Enggak. No, why? Ada yang sakit, Miss. Okay, so Miss take attendance dulu ya. And guys, if I call your name, you have to say one word English. Like when I say Fatia ini, and you have to say one word English, like chair, like pen, like blackboard, and others. And else. Okay, next. Azahra, teacher Miss. Fatia Yuni, Adil Putih Alfian, nice. Siti Khalifah, good. Kimi Fadila, good. Ivan Wadid, where are Ivan Maldin? Azahra, sakit di malam ini. Sick. Oke, karena Miss juga terima surat, jadi Miss buat apa ya? Oke. So today we will learn about bahasa Inggris, and the material is reading for understanding. Jadi sebelumnya anak-anak ini udah pernah dengar belum tentang reading understanding ini? Belum. Reading artinya apa? Membaca ya. For understanding, dipahami. Ya, jadi artinya reading for understanding artinya membaca untuk dipahami. So today we will learn about reading for understanding, and these materials we focus to reading. Okay, next subject is what is reading. So guys, what is reading? What is reading? Apa itu reading? Apa itu membaca? Jadi membaca adalah is the progress of looking at the written symbols and understanding their meaning. Yang artinya reading adalah suatu proses untuk melihat atau menulis simbol dan dapat dipahami secara maknanya. Maksudnya di sini adalah membaca itu digunakan atau maksudnya membaca adalah proses untuk melihat dan menulis simbol dan juga untuk mengerti makna dari kata atau simbol tersebut. Maksudnya adalah makna dari apa yang ditulis, makna dari simbol. It involves decoding, comprehension, and interpretation. Paham untuk makna dari reading? Kami paham. Maksudnya apa Zara makna dari reading? Boleh dibaca pengertiannya Zara? Baca atau Baca. tulisnya nih?
banyak untuk meningkatkan language skill, untuk meningkatkan kemampuan kita dalam berbahasa. Jadi semakin kita banyak membaca bahasa, khususnya bahasa Inggris ya, seperti kamus, seperti buku, like novel, or to improve vocabulary and language skill. Yang kedua adalah enhance knowledge and critical thinking, adalah untuk meningkatkan knowledge atau pengetahuan kita. Seperti yang Zara bilang tadi, semakin banyak kita membaca, maka pengetahuan kita pun semakin bertambah. Betul, betul. Right or right? Right or right? Yes or yes? Yes, yes. Next is encourage imagination and creativity. Artinya di sini adalah untuk meningkatkan imajinasi kita dan juga kreativitas kita. Jadi semakin kita banyak membaca, misalnya kita misalnya kalau kita ada suatu project, biasanya kita mendapat
Jessica tadi. Yang pertama adalah reading regularly and little. Why reading is so little? Yes. Yang kedua adalah use a dictionary to learn this word. Take notes while reading. Discuss what you read with others. Practice with different types of text, news, fiction, dan academic. Maksudnya di sini adalah cara untuk menghitung cara membaca kita, tapi ini dalam bahasa Inggris ya. In English, the first is reading regularly and rhythm. Boleh dibaca tips untuk meningkatkan cara membaca kita. Kira-kira paham guys? Paham, Miss. Paham? So easy to understand this. Example text. Short reading. So Miss want to listening our pronunciation. So Zara, can you read this? You can in front. Okay, it's okay. You can do it. So read the text. Di sini aja, Miss, atau ke depan? Then Oke. Example text. Short reading. Many people enjoy reading because it allows them to escape into different worlds. Books can take you to different places, introduce you to new ideas, and help you learn about the lives of others. okay, you can set. Okay, kamu sering membaca ya, karena pronunciation kamu lumayan bagus. Iya, Miss. So, short reading. Many people enjoy reading because it allows them to escape in different words. Books can take you different places, introduce you to new ideas, and help you learn about the life of others. Semuanya bisa membaca? Bisa, Miss. Bisa. Okay, next is question. What are the benefits of reading mentioned in the text? Membaca itu, juga membaca untuk supaya Mendapatkan ide iya, baru dan menolong kehidupan untuk yang orang di sekitarnya, Miss. Nice, Zara. Okay. Any question, guys, for materials today? Jadi kalau misalnya teksnya panjang-panjang matematik itu gimana cara, Miss? Nah, itu tadi termasuk reading apa, Miss? Termasuk ini. Skimming. Apa tadi pertanyaannya, Zara? Kalau teksnya panjang dan penting, kita harus pakai tipe yang mana, Miss? Skimming. Skimming. Skimming reading quickly to get general idea. Kalau skimming looking for specific information. Okay. Paham, guys? Paham, Miss? Okay. Any question? Kita ada PR nggak, Miss? PR-nya tadi yang ini aja ya, yang cari penjelasan tentang intensive reading dan extensive reading yang lebih jelas dan lebih rinci. Besok Miss periksa dan bisa yang satu-satu. So, enough guys? We think enough, Miss. Okay. So that's all from me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss.